Naimbag nga sa Pilipinas at yung dagiti kamrunan at damag diti TTV Cordillera. Dugdug talin pa lang dagiti otoridad ti makagapu iti uram na napasamag iti may sa pagtangan iti barangay nan Kayasan, Urdaneta City, Pangasinan anang itunda iti ipupusay ti ng mga agkakapamilya pakairamanan ti duwa a menor de edad. May basar iti report ti Urdaneta City Police Station na pasamak ti uram iti alas 3 ti parbangon kan naideklara a fire out iti alas 4:49 ti parbangon. Iti investigasyon ti Urdaneta City Fire Department nang iti uram iti kusina ti balay deg anaarami baban iti light materials. Rason iti napartak a panagramaram ti uram. Nasurok iti 3 million pesos ti mapatapata a danyos igapu iti uram. Kagidan iti dayta na ingat ti palagi ti Urdaneta City DFP kadagiti umili iti rumbeng nga aramidanda tapno maliklikan dagiti kapada ang insidente iti syudad. Regular na magtanda sila ng exit drill at boom. Kailangan yung mga fire exit, yan ang i-priority, wag i-obstruct. Magkaroon sila ng orientation sa family, just in case magkaroon ng emergency na ganyan. Alam nila kung saan yung pupuntahan nila, saan sila mag-evacuate. Dapat ma-check yung mga linya ng kuryente. Yan ang pinaggagalingan ng sunog. Huwag natin itra-practice yung octopus connection. Bayatan na baligyan ng espalda gipat a hikers ang stranded iti Mount Calvo iti barangay Tagat Norte, Claveria, Cagayan iti April 18. Sigun iti Philippine Coast Guard Substation Claveria simangat dagiti agtutubo a hiker iti nadakamat a bantay ngem napukaw ti direksyon da iti katengaan ti panagdaliasat da. Dagusda nagpaarayat kadagiti otoridad. Iti panagresponde dagiti masaknan dagusda natuntun ti lokasyon dagiti mapukpukaw nga individual. Natalgad na ibaba dagiti hikers manipot iti bantay kan nailugan da iti rubber boat aging da iti Blue Lagoon Beach kan naipasidong da iti medical check-up. Mabalbala ko iti panag-hiking da kadagiti kabambantayan kan siguraduan da nga adda ti kontak da kadagiti otoridad para iti emerhensya. Dagiti kamrunan adamdamag diti TTV Cordillera i-like, i-follow ka subscribe iti social media platforms TTV Cordillera iti Facebook, TikTok at TTV Balitangan sa probinsya siyak ni Audrey Villana na imbag daw.